जुनैद बगदादी से शफीक बल्खी ने पूछा क्या हाल है, कहा बस मिल जाता है तो खा लेते, नहीं तो सब्र करते हैं। हजरत शफीक ने कहा यह तो कुत्तों की जिंदगी है, कुत्ते मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो सब्र कर लेते हैं, वो कहां किसी को कुछ काटते हैं। तो वो चौंक गए। हजरत सैयदना जुनैद ने पूछा फिर अहलुल्लाह की जिंदगी क्या है, औलिया कामिलीन की जिंदगी क्या है। हजरत मारूफ हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूं फरमाया कि अहलुल्लाह की जिंदगी ये है कि ना मिले तो शुक्र करते हैं और मिले तो खैरात करते हैं, दे देते हैं। ना मिलने पर शुक्र करना ये बात अहम है, कौन करता है। सब्र कर ले जाना अलग बात है और शुक्र करना यह अलग मकाम है। शुक्र बंदों में बहुत कम आया हुआ है। काश हम मुसीबतों के वक्त शुक्र करने की बात समझ सकें तो बड़ी बात है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसे मौकों पर तो हर कोई सब्र की बात करता है, हम शुक्र कैसे करें, आप जरा हमें बताएं। मैं बताता हूं आपको तरीका कैसे। मिसाल के तौर पर मैं चल रहा था, ठोकर लगी, अंगूठे का नाखून उखड़ गया, एक बड़ा जख्म आया। आप उस वक्त मुलाकात करके क्या कहेंगे, सब्र कर लो। बीमार हूं, बिस्तर पर लेटा हूं मर्ज की हालत में, आप आए ताजियत करते हुए और कहा सब्र करो। इस वक्त अगर आप मुझे यह कहें कि नहीं शुक्र करो, तो जाहिर सी बात है मुझे पूछना बनता है कि अंगूठे का नाखून उखड़ गया, बीमार मैं बिस्तर पर सो रहा हूं, शुक्र करूं। हां, और अहलुल्लाह की बात मैं बता रहा हूं, शुक्र कैसे करेंगे आप इन मौकों पर। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जिस वक्त मेरे ठोकर से नाखून उखड़ गए हो, अंगूठे का नाखून जख्मी हो गया हो, या बिस्तर मर्ज पर मैं पड़ा बिलक रहा हूं, उस वक्त अगर मुझे कोई शुक्र करने की तलकीन करे तो बहुत आला बंदा है। मुझे शुक्र कैसे करना चाहिए, वो तरीका ये है, मैं अल्लाह के हुजूर यूं अर्ज करूं कि ऐ रब्बे कायनात, ऐ मेरे पालनहारे हकीकी, आज तो तूने सिर्फ मेरी ठोकर से नाखून सिर्फ जख्मी किया है, या मुझे सिर्फ जरा इतनी सी लगी कि मेरे अंगूठे का नाखून उखड़ा है, वरना मेरे गुनाह तो ऐसे हैं कि मेरे जिस्म को छल्ली छल्ली कर दिया जाना चाहिए था। मेरे अमाल तो ऐसे हैं कि ऐ रब्बे जुल जलाल, तो मेरी हर उंगली के नाखून को उखाड़ सकता था, सिर्फ तूने मेरी नाखून, एक ही उंगली के नाखून को ठोकर दी है, इस पर तुम शुक्र बजा लाओ। बीमारी के आलम में सोए थे, बात करने की अभी सकत बाकी है, उस वक्त तुम रब ताला के हुजूर यूं अर्ज करो, मौला अगर मेरे गुनाह पल्ले में रख दिए जाएं और तू अदल करने पर आए तो इससे भी बड़ी भयानक बीमारियां तू मुझे दे सकता है। अदल तो यही है, लेकिन बावजूद उसके तूने फजल फरमाया और मुझे कम बीमारी दिया है, कम मुसीबत दिया है, इस पर तेरा शुक्र है मौला। यह शुक्र करने का तरीका अहलुल्लाह में हुआ करता था, औलिया कामिलीन में हुआ करता था। जाहिर सी बात है उनकी सब चीजें खत्म कर ली जाती, तब भी यही कहते कि मेरा वजूद जमीन पर भारी है, मुझ जैसे आदमी को अल्लाह ने जमीन पर रखा, यह भी क्या कम नियामत है। वो अल्लाह ताला के हुजूर यूं शुक्र बजा लाते कि मुझ जैसा बंदा ये जमीन में चलने फिरने के लायक नहीं, वो जिस हालत में भी रखा है, ये मुझे नियामतों से नवाज करके रखा है। और आज हमारी कैफियत यह है कि क्या कमी है हमारे पास, किस चीज की कमी बाकी रह गई। सारी चीजें तो है, क्या नंगे फिर रहे हैं, क्या भूखे फिर रहे हैं, सारी चीजें तो अल्लाह ताला ने अता की हैं। फिर तुम्हारी नींदों का सुकून गायब क्यों है, सिर्फ दुनियावी हिर्स और लालच की वजह से, कसरत से जो ख्वाहिश है इंसान को गाफिल करती। अल्लाह को मुत्तकाफिर, हर चीज की कसरत अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल करके रखी हुई है, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से दूर करके रखी हुई है। मेरे अजीजों, कभी कभार अपनी जात में, अपनी जिंदगी में झांकने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत सारी निशानियां मेरे रब ताला तक पहुंचने की मिल जाएंगी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मौला फरमाता है तुम्हारी जानों में, तुम्हारी जिंदगी में मेरी निशानियां हैं, क्यों देखते नहीं हो, क्यों नहीं देखते हो। आज उन नियामतों के तज़किरे बहुत तवील हो जाएंगे, मुख्तसर सी बात अगर अर्ज करूं, क्या अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही ये ड्यूटी दे दे
کہ روٹی کھاؤ ایک روٹی خود سے اور اپنے جسم میں اس کے حصے کرو. آدھی روٹی سے گوشت بننا چاہیے, پاؤ روٹی سے خون بننا چاہیے, باقی روٹی سے چربی بننا چاہیے, اور بچ جائے تو فضلہ بننا چاہیے. کون ہم میں سے یہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کون ہے جو ہم میں سے ہماری روٹیاں ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہمارا بس تو صرف زبان تک ہے میرے عزیزوں, اس کے بعد سارا نظام تو رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پر ہے. آج اس کا بھی شکر نہیں کرتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کھانے کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا. یہ تمام تعریفیں شکر ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور کافی کر دیا ہے. حقیقی بات ہے, تفسیر میں فرمایا گیا تم ہو سکتا ہے زمین پر بونے میں بیج تمہارا اختیار ہے, فصل کاٹنے میں تمہارا اختیار ہے, آٹا گوندنے میں تمہارا اختیار ہے, روٹی پتلی ہو کہ موٹی ہو تمہارا اختیار ہے, گرم کرنے میں تمہارا اختیار, چبانے میں تمہارا اختیار, لیکن جیسے حلق سے اندر چلی جائے تو تمہارا کوئی اختیار نہیں. اب مجھے بتاؤ تمہارے ہر لقمے پر, تمہاری ہر روٹی کے ایک نوالے پر کون ہے جو تمہارے جسم میں گوشت الگ بناتا ہے, خون الگ بناتا ہے اور تمہارے فضلے الگ خارج کرتا ہے؟ کون ہے؟ کس کا یہ نظام ہے؟ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ نشانیاں واضح طور پر بیان فرمائی. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی دے دے تم بچہ پیدا کرو اور تمہاری بیوی کے سینے میں دودھ تم پیدا کرو, کیسے پیدا کرتے, کہاں سے لاتے؟ جو تم کھا رہے ہو وہی تمہاری عورت کھاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خون میں سے دودھ کو الگ کرتا ہے. یخرج من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتا ہے ہم گائے میں, بکریوں میں ان کے فضلات یعنی گوبر اور خون دو چیزیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے 14 پارے میں اس کے بیچ سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں جو خالص ہوتا ہے پینے والوں کے لیے اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے پینے والوں کے لیے. کیا دودھ میں کبھی خون کا رنگ ملا ہوا دیکھا؟ کیا دودھ میں کبھی غلاظت کی, گوبر کی ملاوٹ دیکھی؟ پاکیزہ دودھ گائے سے, بیل, بکری سے, بھینس سے جو مل رہا ہے, اللہ رب العزت ان دو ناپاک چیزوں سے پاک چیز کو نکالتا ہے. ہماری ماؤں کے سینے میں جو دودھ کو شکل دیتا ہے اس پر کبھی ہم نے شکر بجا لایا؟ ایک قطرہ دودھ جو ہمارے بچے کے حلق میں جاتا ہے, مارکیٹ سے اگر تمہیں خریدنا پڑتا تو کیسے لاتے, کہاں سے لاتے؟ بچوں کی تربیت مفت میں رب تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے اور اس پر ہم نے شکر کب کیا؟ کیا ہم شکر بجا لاتے ہیں پورے دن یا پوری رات کے مولا میرے بچے کو تو میری بیوی کے سینے کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے, تیرا کروڑا شکر ہے مولا. ان تمام چیزوں کا وقت ہمارے پاس نہیں رہ جاتا, شکایت کا وقت زیادہ ہوتا ہے. شکایت زیادہ ہے, شکر کم ہے. اسی طرح سے رب تبارک و تعالی